मडगांव नगरपालिकेन दक्षिण गोंय हॉस्पिटलाच्या शवागारांतली मडी व्हरपाक न्हयकार दिल्ल्यान सध्या परिस्थिती बिकट जावन पडल्या। शवागारांत 72 कॅबिनेट आसात, तातूंतले 62 फूल जाल्यात आनी अशेंच चल्ले जाल्यार नवीन बॉडी दवरपा खातीर सुवात उरची ना। नगरपालिके कडेन चवकशी केल्यार समजता की दक्षिण गोंय कलेक्टरेटा कडल्यान फंड मेळूंक ना म्हणून तांणी ही मडी थंयसान हालोवंक ना। सगळी मडी अनक्लेम्ड आशिल्ल्यान भयानक परिस्थिती उप्रासपाक शकता। सगळ्यांत चड मडी मडगांव पुलीस स्थानका वेल्यान हांगा आयल्यात। वट्ट 12 मडी आसात। कोलवा आनी फातोर्डेच्यान दरेकी 5 मडी आसा। कोंकण रेल्वे स्थानका वेल्यान 3 आसा जाल्यार दरेकी 1 फोंडे, माड्डोळ आनी वेर्णा पुलीस स्थानका वेल्यान थंय हाडल्यात। दक्षिण गोंय हॉस्पिटलाच्या वेवस्थापनान 24 वरांची मुदत दिल्या। क्रिस्ती भावां मदीं मॉन्टी थर्सडे ते इस्टर म्हणसर फ्युनरल करिना, ताका लागून 15 कॅबिनेट ह्या दिसां खातीर राखीव दवरतात। अशा वेळार सद्याची परिस्थिती पळयत जाल्यार डेड बॉडी घेवप बंद करचें पडटलें अशी स्थिती दिसता। तुम्ही पळयतात GNH।